日本の昔話トップ3× 都市伝説の世界へようこそ。優しい日本語で勉強しましょう。昔話って本当に子供向けでしょうか？実はあまり知られていない裏話や都市伝説的な話があります。準備はいいですか？ Are you ready? 日本人なら誰もが知っている日本昔話の世界を都市伝説の角度からも楽しんでいきましょう。では始めます。私の独断と偏見で3つ選びました。かぐや姫、浦島太郎、桃太郎です。まず1作目はかぐや姫を紹介します。かぐや姫、月から来た少女？ A girl from the moon? Une fille venue de la lune? Una niña venida de la luna? 昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんが竹やぶを歩いていると光り輝く美しい竹を見つけました。Once upon a time, there lived an old man and an old woman. One day, the old man was walking through a bamboo grove and found a shining, beautiful bamboo stalk. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme qui vivaient quelque part. Un jour, le vieil homme marchait dans une bambouseraie lorsqu'il trouva un bambou brillant et magnifique. Había una vez un anciano y una anciana que vivían en algún lugar. Un día, el anciano caminaba por un bosque de bambú y encontró un bambú hermoso y brillante. その竹を切ると、なんと中から小さな女の子が出てきました。その子はとても美しく、かぐや姫と名付けられ、大切に育てられました。When he cut the bamboo, to his surprise, a tiny girl came out from inside. She was very beautiful, and they named her Princess Kaguya and raised her with great care. Quand il coupa le bambou, une toute petite fille en sortit. Elle était très belle, on l'appela Princesse Kaguya, et elle fut élevée avec beaucoup d'amour. Cuando cortó el bambú, salió de su interior una niña pequeña. Era muy hermosa. La llamaron Princesa Kaguya y la criaron con mucho cariño. かぐや姫はすくすくと成長し、3ヶ月ほどで美しい女性になりました。かぐや姫の美しさを聞きつけた者たちが結婚を申し込みました。Princess Kaguya grew up quickly, and in about 3 months, she became a beautiful young woman. Hearing of her beauty, many men came to propose marriage. La princesse Kaguya grandit très vite et, en environ 3 mois, elle devint une belle jeune femme. Sa beauté attira de nombreux prétendants. La princesa Kaguya creció rápidamente, y en unos 3 meses, se convirtió en una hermosa mujer joven. Muchos hombres vinieron a pedir su mano al enterarse de su belleza. しかしながら、かぐや姫は求婚者たちに結婚の条件として無理難題を課し、簡単には結婚しようとしませんでした。However, Princess Kaguya gave her suitors impossible tasks as conditions for marriage and did not agree to marry easily. Cependant, la princesse Kaguya imposa des épreuves impossibles à ses prétendants et refusa de se marier facilement. Sin embargo, la princesa Kaguya impuso desafíos imposibles a sus pretendientes y no aceptó casarse fácilmente. かぐや姫は月を見ては寂しそうな顔をするようになりました。Princess Kaguya began to look sadly at the moon. La princesse Kaguya commença à regarder la lune avec tristesse. La princesa Kaguya comenzó a mirar la luna con tristeza. ある満月の晩、月からかぐや姫を迎えに来る者がやってきました。One full moon night, someone came from the moon to take Princess Kaguya back. Un soir de pleine lune, quelqu'un vint de la lune pour ramener la princesse Kaguya. Un soir de pleine lune, quelqu'un vint de la lune pour ramener la princesse Kaguya. かぐや姫はおじいさんとおばあさんにお礼を言い、別れを告げ、月からの迎えの者に連れられて帰ってしまいました。Princess Kaguya thanked the old man and woman, said goodbye, and was taken back to the moon. La princesse Kaguya remercia le vieil homme et la vieille femme, leur dit adieu, et repartit avec ceux venus de la lune. La princesa Kaguya agradeció al anciano y a la anciana, se despidió de ellos y fue llevada de regreso a la luna. 以上が簡単なかぐや姫のあらすじです。では、都市伝説のポイントを見ていきましょう。Urban Legend Highlights. Point clé de la légende urbaine. Puntos clave de la leyenda urbana. この物語は日本最古の SF 作品と言われています。平安時代に書かれた物語で竹取物語と呼ばれています。This story is said to be Japan's oldest science fiction.
Cette histoire est considérée comme la plus ancienne science-fiction du Japon. Se dice que esta historia es la ciencia ficción más antigua de Japón. かぐや姫は月の住人、実は宇宙から来た存在では、竹は脱出用のカプセルだった。Princess Kaguya lived on the moon. Could she have been an extraterrestrial being? Was the bamboo a space escape capsule? La princesse Kaguya vivait sur la Lune. Et si elle venait en réalité de l'espace? Le bambou était-il une capsule de secours spatial? La princesa Kaguya vivía en la luna. ¿Y si en realidad era un ser venido del espacio? ¿El bambú era una cápsula de escape espacial? NASA も言及？かぐや姫は実は最近都市伝説界隈ではとても有名な話です。Even NASA has mentioned it. Could Princess Kaguya be a true story? Même la NASA en aurait parlé. Et si l'histoire de Kaguya Hime était vraie? Incluso la NASA lo ha mencionado. ¿Y si la historia de la princesa Kaguya fuera real? 昔日本人は宇宙人の子供を助けたからそのお礼として日本人は守られているらしいというもの。Long ago, the Japanese helped an alien child, and as thanks, they are now protected by them. So the legend says. Autrefois, les Japonais auraient sauvé un enfant extraterrestre, et en guise de remerciement, il serait aujourd'hui protégé par eux. Se dice que hace mucho tiempo, los japoneses ayudaron a un niño extraterrestre. Y como agradecimiento, ahora están protegidos por ellos. 地球から月の裏側を見ることはできません。月の裏側には人工建造物があり、宇宙人が住んでいるという都市伝説も。We cannot see the far side of the moon from Earth. There's an urban legend that says artificial structures and aliens reside there. On ne peut pas voir la face cachée de la Lune depuis la Terre. Une légende urbaine dit qu'il y aurait des structures artificielles et des extraterrestres là-bas. No podemos ver la cara oculta de la Luna desde la Tierra. Hay una leyenda urbana que dice que en esa parte hay estructuras artificiales y seres extraterrestres. では、日本語学習のポイントを見ていきましょう。かぐや姫と名付けられました。何々と名付けられました。受け身プラス詞液の複合表現となっています。She was named Kaguya Hime. Was named equals a combination of passive and causative expression. Elle fut nommée Kaguya Hime. Fut nommée égale une expression combinée de passif et de causatif. Fue nombrada Kaguya Hime. Fue nombrada igual a expresión compuesta de voz pasiva y causativa. 例文を見てみましょう。その猫はミケと名付けられました。The cat was named Mickey. Le chat fut nommé Mickey. El gato fue nombrado Mickey. 月から来たかぐや姫は月に帰っていきました。どこどこから来る。どこどこに帰る。移動の表現です。どこどこには場所を入れます。Kaguya Hime, who came from the moon, returned to the moon. Came from, returned to, equals expressions of movement. Kaguya Hime, venu de la Lune, est retourné sur la Lune. Venu de, retourné à, égale expression de déplacement. Kaguya Hime, que vino de la luna, regresó a la luna. Vino de, regresó a, igual a expresiones de movimiento. 例文を見てみましょう。彼は2年前にカナダから来て、先月国に帰りました。He came from Canada 2 years ago and returned to his country last month. Il est venu du Canada il y a 2 ans et est rentré dans son pays le mois dernier. Él vino de Canadá hace 2 años y regresó a su país el mes pasado. 最後までご視聴ありがとうございました。日本語を学びながら昔話をもう一度読んでみると、いろいろな発見があるかもしれません。When you reread folktales while learning Japanese, you may discover something new. En relisant les contes tout en apprenant le japonais, vous pourriez faire de nouvelles découvertes. Al leer los cuentos nuevamente mientras aprendes japonés, podrías descubrir algo nuevo. 次回は浦島太郎をご紹介いたします。次のビデオを楽しみにお待ちください。皆さんはどんな昔話が好きですか？ What kind of folktales do you like? Quel type de conte traditionnel aimez-vous? ¿Qué tipo de cuentos tradicionales te gustan? あなたの国の民話や昔話でお気に入りのものはありますか？ Do you have any folktales or urban legends from your country? Let me know in the comments. Connaissez-vous des contes ou des légendes urbaines de votre pays? Dites-le moi en commentaire. ¿Tienes cuentos o leyendas urbanas de tu país? Cuéntanos en los comentarios. この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。If you enjoyed this video, please like and subscribe.
Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un like. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete al canal. またね、バイバイ。